أختم حديثي Dan saya menutup. في دولة قدمت منها قبل أقل من شهر. Beliau mengatakan saya menutup dengan sebuah kisah yang saya alami sendiri di sebuah negara yang baru saja saya mendatanginya kurang dari sebulan yang lalu. وهي دولة قرقيزيا. Yaitu negara Kyrgyzstan. إحدى دول الاتحاد السوفيتي التي استقلت من الاتحاد السوفيتي. Salah satu di antara negeri yang dulu di bawah kekuasaan Uni Soviet yang telah memisahkan diri dan merdeka. وكانت قبل 25 سنة. Dan kita tahu 25 tahun yang lalu. كانت خاضعة للحكم الشيوعي مدة 70 سنة. Selama 70 tahun berada di bawah penjajahan Uni Soviet. لم تتحرر ولم تنفك إلا قبل 25 سنة فقط. Dan mereka tidak mendapatkan kemerdekaannya kecuali 25 tahun yang lalu. وفي الحكم الشيوعي Dan pada pemerintahan yang zalim tersebut, من يقول لا إله إلا الله يعدم. barang siapa yang berkata la ilaha illallah langsung dibunuh. ومن يرونه يصلي يعدم. Siapa yang dilihat melaksanakan salat langsung dibunuh. ومن يرونه يقرأ القرآن يعدم. Siapa yang dilihat membaca Al-Quran langsung dibunuh. لا يعترفون بإله. Mereka tidak meyakini akan keberadaan Tuhan. وكانت الدولة مسلمة أصلا في الأصل. Ya, padahal negara yang dijajah tersebut di Kyrgyzstan adalah negara kaum muslimin secara asal. فلما زرناها قبل أشهر أو قبل شهر. Dan ketika kami datang ke tempat itu kurang lebih sebulan yang lalu, رأينا أناسا عاشوا الفترتين، عاشوا فترة الشيوعية وعاشوا الفترة هذه. kami mendapati ada orang-orang yang sempat mendapati kedua zaman tersebut, masa penjajahan dan setelah kemerdekaan. ومن ضمن من قابلناهم Dan di antara mereka yang kami jumpai, الشيخ عبد الشكور. ada salah seorang syekh yang bernama Abdul Shakur. الآن يعمل مدير الجامعة الإسلامية بقرقيزيا كلها. Beliau mengatakan sekarang beliau adalah rektor seluruh universitas Islamiyah yang ada di Kyrgyzia. فيحدث عن نفسه. Beliau menceritakan tentang pengalamannya. يقول كنت أيام الشيوعية كان عمري 12 سنة. Beliau mengatakan ketika zaman penjajahan dulu saya berusia 12 tahun. ومن حرص والدي ألا أضيع القرآن. Dan dari semangat orang tuaku agar saya tidak melalaikan Al-Quran, كانت هناك سراديب تحت الأرض. dia mengatakan ada terowongan di bawah tanah. توجد داخل اسطبلات الخيول أو غرف الأبقار خلف الأحواض الأبقار وخلف الاسطبل يوجد أعلاف، غرفة أعلاف، وراء خلفة الأعلاف هذه يوجد سراديب تحت الأرض. Jadi dia mengatakan untuk menyembunyikan tempat tersebut ya dibuat di kandang kuda. Ya, di belakang kandang kuda itu ada makanannya. Kemudian setelah itu baru lubang tersebut agar tidak ditemukan oleh mereka. حتى لا يراهم الشيوعيين. Agar mereka tidak melihatnya. فأخذني والدي وأدخلني إلى هذا المكان. Saya dibawa oleh bapakku untuk masuk ke tempat tersebut. وقال أودعك يا بني. Dia berkata, saya berpesan kepadamu hai anakku. ولن أراك إلا بعد سنتين. Dan saya tidak melihatmu nanti, saya akan meninggalkanmu hai anakku dan kita berjumpa 2 tahun yang akan datang. وسوف تكون في هذا المكان سنتين كاملة. Dan engkau berada di tempat ini 2 tahun lamanya. يقول دخلت هذا المكان. Dia kemudian berkata, saya masuk ke tempat tersebut. ومعي من أبناء قرقيزستان من هم أتوا أولادهم إلى هذا المكان أيضا. Dan banyak teman-teman saya yang juga masuk ke tempat tersebut untuk berlindung. يقول سنتين لم نرى السماء. 2 tahun kami tidak melihat langit. يقول كان يأتينا شيخ آخر الليل. Dan syekh yang mengajar kami itu datang di waktu sahur. إذا ظلم الليل. Ketika malam telah tiba. وكان صاحب البقر أو الخيول متعاون معهم. Dan pemilik kandang itu bekerja sama dengannya. فيأتي الشيخ بالليل يمشي. Syekh itu datang di waktu malam, dia berjalan. وهناك علامة ويعني كلمة سر بينهما يأخذ حجر ويرمي على باب صاحب البيت. Dan ada kode-kode di antara mereka agar tidak ketahuan. Kalau syekh itu datang, dia mengambil batu dan melempar pintu kandang tersebut. فيقوم يخرج صاحب البيت بالليل ويفتح باب الأبقار أو الخيول على أنه يريد إعلاف الأبقار. Dan dia kemudian keluar ya menuju ke kandang tersebut dan orang yang melihatnya mengira bahwasanya ia akan memberi makan kepada ternaknya. فيدخل الشيخ. Dan syekh itu masuk. ثم يدخل وراء الأعلاف. Kemudian dia masuk ke tempat penyimpanan makanan. ثم يفتح غطاء السرداب. Kemudian dia membuka penutup dari lubang tersebut. ثم يدخل إلى الطلاب. Dia masuk untuk menjumpai murid-muridnya. ويجلس معهم إلى قبيل الفجر. Dan mereka duduk belajar darinya sampai mendekati waktu subuh. يعلمهم القرآن. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada mereka, akidah yang sahih. والفقه. Begitu pula fiqh, والتفسير. tafsir, وعلوم العربية. dan bahasa Arab. ثم يخرج قبل صلاة الفجر. Dan ia keluar sebelum masuk waktu subuh. ويرجع حتى لا يراه أحد. Dan beliau kembali ke rumahnya agar tidak ada yang melihatnya. وهكذا استمر طيلة الشيوعية. Ini berlangsung selama penjajahan Uni Soviet. فلما سقطت الشيوعية. Dan ketika mereka telah mendapatkan kemerdekaannya بهذه الطريقة. dengan jalan dan cara وبهذا الثبات. dan dengan keteguhan ini, الآن هم قادة الدولة بأكملها. sekarang mereka menjadi pemimpin مدراء الجامعات.
menjadi pemimpin di negaranya. هم من ثبتوا على دينهم. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah. الآن Adapun sekarang ayuhal ikhwah, عند سقوط الشيوعية لا يوجد في الدولة آنذاك إلا 40 مسجدا فقط في كل الدولة. ya, dan kita tahu bahwasanya pada waktu itu ya di zaman ketika penjajahan telah berakhir tidak ada masjid kecuali hanya 40 buah saja. أما الآن ويقول المفتي العام للدولة يقول يوجد أكثر من 2500 مسجد. Adapun sekarang kata mufti di sana terdapat lebih dari 2.500 masjid di tempat الآن tersebut. يرفع الأذان علانية. Sekarang azan bisa dikumandangkan secara terang-terangan. إن مع العسر يسرا. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. الآن يوجد أكثر من 5 جامعات في العاصمة وحدها. Di ibu kota Kyrgyzstan ada lebih dari 5 perguruan tinggi Islam. الذين يدرسون في الجامعات Yang mengajar di sana هم الذين كانوا ثابتين على دينهم ومستمرين على هذا الهدي النبوي. yaitu orang-orang yang bersabar ya pada masa lalu dan bersabar untuk memperjuangkan agamanya. وأتمنى الأخوة إذا كان عندهم موقع إنترنت يدخلوا على هذه الدولة ويسمعوا ويروا فيها العجائب. Dan antum bisa lihat itu di internet. Silakan antum buka di internet tentang keadaan kaum muslimin yang ada di sana. ثبتني الله وإياكم على الحق. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan.